ଯେଉଁ ଲୋକ ମିଥ୍ୟାକୁ ବଚନ କହୁଥିବ ତାହାକୁ ଭୟ କରିବେ ସକଳ ମାନବ। ତାଙ୍କର 55 ପ୍ରଧାନ ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣିଥିବେ, କେସେଟ୍ ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସି। କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ପଦ କଣ? ଏ କଳି ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ପଦ ଚାଲିଥିବ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଲୋକ ମିଥ୍ୟାକୁ ବଚନ କହୁଥିବ, ଯେଉଁ ଲୋକ ମିଥ୍ୟାକୁ ବଚନ କହୁଥିବ ତାହାକୁ ଭୟ କରିବେ ସକଳ ମାନବ। କଳିଯୁଗର ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ସତ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ହେବେ। ଯିଏ ମିଛ କହିବ ଆଉ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଯାହାର ଗାଳି ବାହାରୁଥିବ, ଦି ଅକ୍ଷର ଭାଷା ବାହାରୁଥିବ, ସେମିତିକା ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଡରିବେ। ଆଉ ତମେ ସତ କହିବ, ହିତ କଥା କହିବ, ତମକୁ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ବାଡେଇବାକୁ କହିବ। ଇଏ ହଉଛି କଳିଯୁଗ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କଣ ହବ ଆଜ୍ଞା? ଏକ ଗୋଟି ନାରୀ କି ଯେ ହେବେ ପାଞ୍ଚପତି, ଏକ ଗୋଟି ନାରୀ କି ଯେ ହେବ ପାଞ୍ଚପତି, ଆହୁରି ତାଙ୍କର ମନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଇଛନ୍ତି। এটা সত্য আজ্ঞা। আরম্ভ হয়েছে আঙ্ক ঘর, দ্বাপর যুগ শেষ, কলি যুগ আরম্ভ আঙ্ক ঘর আরম্ভ হলা। গোটিয়ে মাইকিনাকে 5 ভাই মিশিকি রখিଥିଲେ, কিন্তু এইটা আঙ্কর দেখাইকিরি ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ରଖିବାଟା ଏଟା ସତ। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମନ ଭିତରେ 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଉଛି। ଆହୁରି ବଳକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବେନି। କଣ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା? ଧର୍ମବନ୍ତ ଜନକୁ ଯେ ନ ମିଳିବ, ଧର୍ମବନ୍ତ ଜନକୁ ଯେ ନ ମିଳିବ, ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମହା ସୁଖେ ଯିବ ଦିନ। কথা সত্য, এ যুগরে যে ধর্মକୁ ধরিব তাକୁ ଭାତିଆ ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା। ଧର୍ମବନ୍ତ ଜନକୁ ଯେ ନ ମିଳିବ, କାହିଁକି ଏ ଯୁଗରେ ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଧର୍ମକୁ ଧରିକି ଚଳିବେ କୌଣସି କାମ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ବଣକୁ ଗଲେ ଧର୍ମ କରିବେ, ଗାଁରେ ରହିକିରି କିଏ କହିବ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଦେଲି, ଅମୁକ କରିଦେଲି, ସମୁକ କରିଦେଲି, ସେଇଟା ଧର୍ମ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ବଣରେ ରହିଲା, ଗାଁର ପରିବେଶରେ ଯିଏ ଚଳିଲାନି, ସିଏ ଧର୍ମ କଲା ବୋଇଲେ ହବ। ତମେ ପଇସାଟା ଯୋଉଠୁ ଆଣିଛ ସେ କଣ ପାପ କରିନି କି? ତେଣୁ କରି ଧର୍ମ ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ଭାତିଆ ମିଳିବନି, ଏଇଟା ସତ। ଧର୍ମବନ୍ତ ଜନକୁ ଯେ ନ ମିଳିବ, ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମହା ସୁଖେ ଯିବ ଦିନ। ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କର ବଡ ମଙ୍ଗଳରେ ଦିନ ଯିବ। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ପଇସା ଉପରେ କାରବାର। କିଏ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିଦବ, କିଏ ଫୋନ ପେ ରେ 5-7 ହଜାର ପଠେଇଦବ। କେତେ ଗରାଖ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲେ? ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କଥା, ଇଏ ହଉଛି କଳିଯୁଗ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ନାଟକ ଯାକ ହଉଛି, ଭାରତ ଲୀଳା, ଏ ସବୁ ନାଟକ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ ବାହାରି ପଡିବେ, ରେକର୍ଡ ଟେନସନ ହେଲେ ହବନି। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସବୁ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡିବେ। ଏ କଳିଯୁଗ ଦେଖିକିରି ଭଗବାନ ଡରିଲେ ଆଜ୍ଞା। କୋ ବଣ, କୋ କନ୍ଦର, କୋ ଗିରିରେ ଯାଇକି ରହିଲେ। ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ଫୁଟି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ବଣରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ଡରିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ। ତେଣୁ କରି ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଦବା, ଏମିତିକା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଭଲରେ ମରିବା।
समय हेलानी गोटे पद से भगवान डरिवा कथाटा कहूची आ गोटे पद केवल भगवान कौन पे कली जुग को डरिले आउ केते दिने दिन बंधु देव चतुर आउ केते दिने दिन बंधु देव चतुर এই বিজ্ঞান যুগ ডরি গল ঠাকুর এই বিজ্ঞান যুগ ডরি গল ঠাকুর আউ কেতে দিনে দিন বন্ধু দেব চতুর আউ কেতে দিনে দিন বন্ধু দেব চতুর विज्ञान जुग कुडरी गल ठाकुर ए विज्ञान जुग कुडरी गल ठाकुर आउ केते दिने जग बंधु देव चतुर आज्ञा भगवान ए कली जुग मनुष्य को डरले कोन पे ना मनुष्य भगवान ठु आगु पड़िला भगवान बोली पचरलनी भगवान कोन करथिले मनुष्य कोन कला आज्ञा तुम्हें चढ़ नंदी घोष रथ आकाशे उड़ीबा कहे शास्त्र तुम्हें चढ़ नंदी घोष तुम्हें चढ़ नंदी घोष रथ आकाशे उड़ीबा कहे शास्त्र तुम्हें चढ़ नंदी घोष रथ आकाशे उड़ीबा कहे शास्त्र हजार हजार प्रेम उड़े देखी डरी लगी जगन्नाथ एबे रॉकेट उड़ी गलानी चंद्र ऊपर आउ केते दिने दिन बंधु देव चतुर एही विज्ञान जुग कुडरी गल ठाकुर एही विज्ञान जुग कुडरी गल ठाकुर आउ केते दिने दिन बंधु देव चतुर आउ केते दिने दिन बंधु देव चतुर भगवान आपण को नारे मु गोटे कथा सुनिछि आपण रथ ना होती नंदीघोष रथ आकाश रे उडुथला बेली सुनिछि देखि पुराण रे लेखा है सुनिछि खाली नंदीघोष रथ आकाश रे उडुथला किंतु महाप्रभु देखा जहा देखियो जेबे न देखियो बेनी नयने परतन जीव गुरु बचने गुरु कहला कथा मते विश्वास करियोनी पुराण कहि देला बोली हम विश्वास करले हो किंतु ए कली जुग रे मनुष्य तमे आकाश रे उडुथुल नंदीघोष रथ धरि के कथा सत्य तमे तमरो सारथी हला मातळी चारिटा घोड़ा धरि के आकाश रे उडुथुल किंतु ए जुग रे गोटिए नहीं आज्ञा हजार हजार लोक बसुंती आकाश रे एरोप्लेन रे उडुचंती तमे बड़ ना मनुष्य बड़ मनुष्य बड़ ना भगवान बड़ आज्ञा मनुष्य आज्ञा बड़ हैं आउ गोटे कथा तमे पवन तयारी करथिले एलेबे कोन हला पवन देवता नीरवरे बसी रहिले अमरपुरे 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 ताको उपकार चाहुनी ए जुग सोई टिपिले काम तळे आउ पवन होनी बोली के कोन गछ मुळे जाई बोउती घरे कबाट देकी एसी सुइच मारले हे गेला आग काल रे धान पतली उड़ेबा पई 5 दिन 7 दिन 10 दिन लागुथला मशीन रे गोटे थरे धान बंथा गेला पवन को आ के जगुची आज दक्षिणा मारिबो काली की उत्तरा मारिबो केते कोन लोक अनुथले आज काली मंदिरटा कम आज्ञा सिनेमा हॉल रे लोक अधिक सिनेमा हॉल रे पैसा देकी लोक जाउतनी मंदिर को भगवान डाकुनी माहाली हम भगवास रे तुमको उद्धार कर दे से उद्धार दरकार नहीं तुम घरे रखि आमे सिनेमा देखिया को जीव जदि एठी एमएलए पळे आसीबे आपन को गाँर आपन को अंचल रे एमएलए जे भी होउतनी होन तांको सहित मोर कोनोसी शत्रुता नाही जदि सी आसीबे आज्ञा 10,000 लोक होई जिवे किंतु भगवान राम नाम जदि गाँ रे चलती 5 रु 7 लोक हेबेनी जदि 10-15 होई राति भितर 3 जन सोई पड़ी 2 जन घर को पळे ये होती कली जुग तेणु करी भगवान डरले आज्ञा कौन करिया भगवान जदि डरी गले नहीं साडे बंद कर देले आज्ञा याडे मोर पावर सरला मु तो जानी जीवा समय रे देखाऊ
कहीं आम बापा कहते आज्ञा मो बापा जानी आपण मैंने समस्ते ओडिशार मोर कोण कंठ मोटू 100 गुण सुंदर कंठ तांकर पंचानन प्रधान आपण रेकर्डिंग सुनिथि केसेट भी अछि आपण को अंतरे आसी बहुत नाटक करिछन से गोटे कथा कहती पोरे सबु करिवु केबे हेले मनुष्यर मन गोटे थर भांगी दबो यदि भांगी दिबा उठो तो डाकिबे कथाटा होची सेटा आपण मांगे मन रे टिके हेले थिले पिलाटा जाऊ बोल गाइथिला आ गोटे दिन डाकिबा एटा होची व्यापार आज्ञा हमर हेले कोन करिया कथाटा होची से सब जगह तो व्यापार हो हां हौ जदी कहउचंदी कोन करिया गाउतिले गाउतला रात्रि रे किंतु आरंभ हलाटु मु गाउती सल्ला बळकु सेटा का मु कहि नहीं मु आगुरु कही आज्ञा प्रथम कथा सत कथा जोटा मु कहूची आमे मंदिर को आस्थिलु प्रकृत कथा आउ थरे कहि दउची मंदिर जेतले देवता को मुंडिया मारिया को बोलु देवता कहले बापा रे मु कबाट देई घर भीतर छी व्यवस्था आपण माने सोई पड़ले किंतु आपण माने जेतले कबाट खोलले हम पाखरे रहबा को समय नहीं आशीर्वाद देबे रो रे बापा बोली आ आशीर्वाद देबा को समय अछि प्रभु समय सरलानी से त कहली समय पूर्वरु आयुष क्षण एक पि नपूर्ण स्वर्ण कटि माने गोटे निमिष आयुष कोटी टंका खर्च कले मधे आमे किनी परिबा नाही तेनु करी आज्ञा मु केमिति घंटा टी अधंटा टी अधिक कर दे हमर यूनियन रो नियम है 8 घंटा करिवो आपण के पाखरे का भालिया झोला हमर नीलांचल मिश्र सभापति से सब बेले को जोड़ी गले मधे 9 घंटा 10 घंटा नाटक करतु हमर नियम होची 8 प्रत्येक गोटे तरफ फाइन पड़ले तू बाटू उपलाई तो एमिति प्रकार मधे होती हौ कोन करिबा आज्ञा जीवा पूर्वरु मो बापा सब बेले जो भजन टी गाउथले सेथिरु गोटे पद गाई दे आज्ञा बेसी नै आपण मानकर कथा सुनी सेपटे तो बंद कर देले नाम बंद कर देले मते पाप लागियो आज्ञा नाम बंद कर देले पाप लागियो सेई भगवान कर गोटे भजन गोटे पद बेसी नै से गोटे पद गाई विदाय न दीन बंधु दई तेरी दुख गला मगरी दीन बंधु दई तेरी दुख गला मोहरी दीन बंधु दई तेरी दुख गला मोहरी खेल की निष्ठुर चिता विजय करी दीन बंधु दई तेरी दुख गला मोहरी महाप्रभु आपण को दिन बंधु बोली कहती कौन पाई ना आपण दिन दुखी दरिद्र मानकर बंधु किंतु एमिति गोटे लोक होची ए संसार रे मु सब बेले दिन दुखी दरिद्र हेके रही कारणटा मधे मु कहि दोची महाप्रभु लक्ष्मी को सपत्नी हेबारु वरदा दरिद्र होइला साथी तांको सदा कहीं कि आमे सरस्वती वंदना करतु सरस्वती कृपा न हेले आज्ञा कलाकार हेई परिबोनी ज्ञान अर्जन करि परिबोनी सरस्वती कृपा हबारु आज्ञा लक्ष्मी बोलिया जिनस केमिति मु देखि पाली नै आज पर्यंत धन बोलिया जिनसटा पाखरे केबे रहिला नाही यदि आपण टिके आशीर्वाद करिवे कोन धन मिलिबोनी आपण चतुर्वर्ग दउचंदी धन जन गोपलक्ष्मी पर आपण का हाथ जहा चाहिए ताहा दउचंदी आपण का को न देइचंदी महाप्रभु विपद समय जे डाकी आपण ताको रक्षा करचंदी लक्ष्य जो जन रे गाजा ताकिला के देव जो लक्ष्य जो जन रे गाजा ताकिला के देव जो साता को
ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଥାଇ ଯେତେବେଳେ ଗଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲା ଆପଣ ତା ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗଜ ତମକୁ ଡାକିଲା କେମିତି, ନା ପୂଜା ନା ମନ୍ତ୍ର ନା ସ୍ତୁତି କବଚ କଣ ଜାଣିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର। ସଂସାରରେ ଗଜ ହେଲା ମୂର୍ଖ, ଯିଏ ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗଜ ମୂର୍ଖଟା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା କେମିତି, ଆପଣ ମତେ କେମିତି ଅଲଗା ଯୋଗ କୋଣରେ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କର କାନରେ ପଡୁନି। ଆଉ କିଏ ଡାକିଥିଲା, କାହା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ? କୁରୁପତି ସଭା ତଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆତଙ୍କ କାଳେ, କୁରୁପତି ସଭା ତଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆତଙ୍କ କାଳେ, କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲ ଖେଳେ, କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଲ ଖେଳେ, ଲଜାରୁ କରିଛ ପାରି ଦୀନବନ୍ଧୁ ରହିତାରି, ଦୁଃଖ ଲଗଲା ମୋହରି ଦୀନବନ୍ଧୁ ରହିତାରି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜଣେ ଡାକିଥିଲେ, ଆପଣ ତା ଦୁଃଖରେ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ଲୋକଟା କିଏ ନା ଦ୍ରୌପଦୀ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷଭା ତଳେ ତାର ବସ୍ତ୍ର ବିବସନା କରାହଉଥିଲା, ତାକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରାହଉଥିଲା, ବିପତ୍ତି ପଡିଲା ବୋଲି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା ବୋଲି ବିପତ୍ତି ପଡିଲା ସମୟରେ ଡାକିଥିଲେ, ଆପଣ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ କଥାଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିପଦରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ସେଆଡେ ମା କିଏ ଜଣେ କହିଲେ କେତେ କଥା ଛାଡି ଦେଇକି ନାଟ ସରେଇ ଦେଲେ। ମୋର କାନ ପିତଳ କାନ, ମା କିଏ କୁଆଡେ କହୁଥିବ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବ ମତେ। କଣ କରିବି, ସମୟ ଅଭାବ, ଲୋକମାନେ ଏପଟେ ଶୁଣିବାକୁ ଆନନ୍ଦ, ତମେ ସେପଟେ ନାଟ ଦେଖିବାକୁ ଆନନ୍ଦ। କଣ କରିବା, ସବୁ ଜାଗା ଜିନିଷ ଗାଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଜଣକର ମନ ଭାଙ୍ଗିବା ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମବକକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ନାଇଁ 108ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଧର୍ମବକ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଏଇଟା, ଧର୍ମାର୍ଥେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଦାନ ଦଶାର୍ଥେ ନଟ ନର୍ତତେ ହୃଦଏ ଚ ଭରଣେ ଚୈବ ଭୟାର୍ଥ ଚୈବ ରାଜାସୁ। ଆର ଅର୍ଥ ହେଲା ନା ଧର୍ମ ଅର୍ଜିବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆମେ ଘରୁ ଅନ୍ୟ ମାସରେ ଆଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆମ ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଲେ ଡାକିକିରି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଘରକୁ ଡାକିକିରି ଚାଉଳ ଦଉଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ମାସରେ ଆସିବ, ଆମ ଘରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ପରେ ଆସିଲେ ଦେବେ। ତ ଧର୍ମ ଅର୍ଜିବା ପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦାନ କରୁଛୁ। ସେମିତି ଆମେ ନାଟୁଆ ମାନେ ନାଟ କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଧନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯଶାର୍ଥରେ, ଯଶ ପୌରୁଷ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଆମେ ନାଟ କରୁଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଏଇଟା ତ ପେଟ ପୋଷିବା କେମିତି, ଟଙ୍କା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ପାଇଁ ବୋଲି ନାଟ କରୁଛୁ, ସେତିକି। ନାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବୋଲି ରହିବ। ମୋ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷ ପକେଟରେ ଥିବ, ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ। ତୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟି ନଥିବ, ଯଦି କଳା ବୋଲିବା ଜିନିଷଟା ପାଖରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୋ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିବେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ୱେଲ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ପାଠ ପଢିଛି, କ୍ୟାରିୟର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଲି। ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ, ଟଙ୍କାଟେ ନଥାଉ। ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେନି। ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଳାରେ କେବଳ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କଳା କରିବା କଥା। ସେମିତି ଭୂତେଚ ଭରଣ ଚୈବ, ଆମେ ଚାକର ରଖୁଛେ, ତାକୁ ଦରମା ଦଉଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ତାର ପରିବାର ଚଳୁଛେ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆମକୁ ପୋଷୁଛି, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପଡୁଛି, ସିଏ ଆମକୁ ପୋଷୁଛେ, ତାର କାନ୍ଧରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଭୂତେଚ ଭରଣ ଚୈବ, ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାକର ରଖୁଛୁ। ଭୟାର୍ଥ ଚୈବ ରାଜାସୁ, ଯଦି ରାଜା ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହାର କାହାକୁ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଭୟ ପାଇଁ ବୋଲି ରାଜା ବୋଲି ଗାଁରେ ଜଣକୁ ରଖନ୍ତି, ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମେମ୍ବର ବୋଲି ରଖନ୍ତି, ନହେଲେ ସଭାପତି ବୋଲି ରଖନ୍ତି। ଏସବୁ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସମୟ ତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ସମୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢିବ। ତେଣୁକରି କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି ନାଟକ ଭିତରେ ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ଥିବ ଆଜ୍ଞା, କାହା ମନରେ ଯଦି ଆଘାତ ଦେଇଥିବି। ସମୟ ତ ସାପେକ୍ଷ, ଆମେ ସିନା ଆଜ୍ଞା
ସାଙ୍ଗସାଥି ବୋଲିକିରି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଘଣ୍ଟାଟି ଅଧଘଣ୍ଟାଟି ରହିଯିବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ତା ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଥିବ। କାଲି ଗୁରୁବାର ଥିଲା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ହେଇଯିବ ପାହାନ୍ତିଆ ହେଲେ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ କରି ସମୟ କେବେ ଜଗିବନି, ସେ ତା ବାଟରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛେ କଣ ମୋ ଭାଇଟା ଡାକିଲେ ଯାଇକି ତା ହାତରେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆଇବି, ଆମେ ତାକୁ ସମୟଟା ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ କରି ସମୟ ହବା ପୂର୍ବରୁ ବିଦାୟ ନେବି, ନହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏକା କହିବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକି ବଲ ବଲ ହଉଛି। ହଉ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ନାଟକ ଭିତରେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବି ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବାହାଘର ବସି ପଡିଛ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଛିଣ୍ଡେଇବା, ସମୟ ତ ହେଇଗଲା, ଏପଟେ ଗାଇକିରି ବେଶୀ ସମୟ ପଳେଇଲା। ବସ ମା ମାନେ କିଏ ଖରାପ